ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହି କବିତାଟି ପଢ଼ିବା। ତ କବିତାଟି ପଢ଼ିବା ଆଗରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନେବା। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର 1888 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1953 ମସିହାରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାନ୍ତ କବି ରୂପେ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ଭଦ୍ରକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାଳପଦା, ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅବିଭକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର। ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାମଣୀ ଦେବୀ। ସେ କଟକ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି କଲିକତାସ୍ଥ ରିପନ କଲେଜ ଓ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ପାରିନଥିଲେ। ଅସୁସ୍ଥତା ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ସଙ୍ଗୀତରେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତରେ ନିଜର ମନକୁ ନିବେଶ କରିବେ ବା ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବହୁବିଧ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରଚିତ ସ୍ମରଣୀୟ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଣାମାମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ, ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ, ସେଥିରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୀତ ଅଛି, ଦେହିପଦ ପଲ୍ଲବ ମୁଦରମ୍ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନର ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗପ ଅଛି ସେଥିରେ, ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ହେଉଛି ଲାଳିକା, ଶରୀର ମାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କବିତା ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଆଉ 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଆଉ ସମ୍ପାଦକ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଆଉ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନାରେ ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରଚିତ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏବେ ପାଠ କରିବା। ଏହି ଗୀତଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାହେଲେ ଏବେ ପାଠ କରିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାସମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଏଠି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦନୀୟ ବା ପୂଜନୀୟ। ତାଙ୍କର ହସ ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଭାଷାମୟୀ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବା ଉତ୍କଳର ଭାଷା ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଜନନୀ 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 ପୂତ ପୟୋଧି ବିଧୌତା ଶରୀରା, ପୂତ ମାନେ ପବିତ୍ର, ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପୟୋଧି ମାନେ ସମୁଦ୍ର, ଉତ୍କଳରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଅତି ପବିତ୍ର। ଆଉ ସେ ସମୁଦ୍ର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପାଦକୁ ସମୁଦ୍ର ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଧୋଇ ଦେଉଛି। ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ତାଳ ତମାଳ ହେଉଛି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ କି ହେଉଛି ଉତ୍କଳରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ତାଳ ତମାଳ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା, ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ, ତଟିନୀ ମାନେ ନଦୀ, ନଦୀ ହେଉଛି ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅତି ଶୁଭ୍ର। ଆଉ ଉତ୍କଳରେ ସୁନ୍ଦର ସମୀର ମାନେ ପବନ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହିଯାଉଛି, ଯାହା ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ଘନ ଘନ ବନଭୂମି ରାଚିତ ଅଙ୍ଗେ, ଉତ୍କଳରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନ ଗୁଡ଼ିକ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଉତ୍କଳରେ? ନୀଳ ଭୂଧରମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, ଭୂଧର, ଭୂଧର ମାନେ ହେଉଛି ପାହାଡ଼, ଭୂମିକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରେ ଭୂଧର, ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନୀଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ଦୂରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ତରଙ୍ଗ ପରିଚୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୂରକୁ ଶୋଭା ପାଉଛି। ନୀଳ ଭୂଧର ମାଳା ସାଜେ ତରଙ୍ଗେ, କଳକଳ ମୁଖରିତ ଚାରୁ ବିହଙ୍ଗେ, ବିହଙ୍ଗ ମାନେ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀ, ଉତ୍କଳର ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କଳକଳ ଶବ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବା କଳକଳ ଶବ୍ଦ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁ ଶୋଭା ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ମନକୁ ମୋହି ନିଏ। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ ଏଠି ବନ୍ଦନା କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଶାଳୀ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ।
उत्कल जो चाष भूमि जो धान चाष कराए से कौन हुए धान गछ गुड़िक एत सुंदर भाव में बढ़ी देखा जाती शोभा पाती जो दृश्य देखिले बहुत भल लगे। सुंदर शाड़ी सुशोभित क्षेत्र उत्कल चाष भूमि को मध्य से धान गछ गुड़िक शोभावर्धन कर चाष भूमिर शोभा को बढ़ाऊँ। ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र आ उत्कल आमर ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में बहु उच्च स्थान अधिकार कर ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जोगी ऋषिगण उटज पवित्र उत्कल जो जोगी ऋषि मुनि ऋषि मैंने जो बास को रोचन से कौट रोचंदी उटज माने कुड़िया पत्र कुड़िया रोचंदी जोटा कि अति पवित्र। जननी 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 उत्कल जननी वर्णना कर आ कौन अच्छे उत्कल आमर सुंदर मंदिर मंडित देशा आमर उत्कल मंदिर गुड़िक बहुत सुंदर मंदिर एत सुंदर सुंदर मंदिर थिबार मध्य आमर उत्कल सबुआड़े तार ना प्रचार करिछि बा उत्कल ना सबुआड़े उत्कल सुनाम बढ़ी चली। चारु कलाबड़ी शोभित बेशा अति सुंदर मंदिर गुड़िकर मध्य जो कलाकृति ता अति सुंदर जार शोभा कलाकृति जो मंदिर गुड़िकर शोभा मध्य सबुआड़े वृद्धि पाउछि। पुण्य तीर्थचय पूर्ण प्रदेशा आमर उत्कल हूँ अति पुण्य भूमि आ प्रदेश रे मध्य पूर्ण रूप धारण करिछि। पुण्य तीर्थचय पूर्ण प्रदेशा जननी 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 उत्कल जननी को वंदना कर जाइछि। उत्कल आउ कौन अच्छी उत्कल सुरबर दर्पिता केहा उत्कल जो सुरबर माने अति वीर माने से माने निजर वीरत्व जो सारा पृथ्वी रे परिचित। अरिकुल शोणित चर्चिता देहा अरि हूँ शत्रु शत्रु मानक रक्त देह शोभा पाई माने उत्कल वीर माने निज देश सब बड़े जीवन देवाक आगभर ही थांती। विश्व भूमंडल कृतवर स्नेहा आ ता सहित उत्कल सारा विश्व निजर स्नेह पाई सुपरिचित। जननी 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 कविकुल मौली सुनंदन बंद्या उत्कल कवि माने मध्य निजर कविता पाई सबरे वंदनीय। भुवन भुवन विघोषित कीर्ति अनित्य सारा पृथ्वी रे तांकर कीर्ति बा तांकर जस सुपरिचित। धन्य पुण्य चिर शरण्य ए उत्कल भूमि अति धन्य अति पुण्य भूमि। जननी 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 उत्कल जननी गान वंदना गान कराई। उत्कल जननी होचंदी पूजनीय महानिया। एटी बंदे उत्कल जननी कवितार किछि गद्य रूप मध्य दिया जायछि। प्रकृति परिशोभित उत्कल जननीकर हस सुंदर भाषा सुंदर तेणु कवि बारंबार तांकर वंदना करिसेंती। तापर लिखाई समुद्रर पवित्र जलधारा उत्कल जननी शरीर को धोई दिए। ताल तमाल वृक्ष द्वारा समुद्रर तटदेश सुशोभित। स्वच्छ जल धारण करथिबा नदी तटरे शीतल पवन प्रवाहित। ए सबु उत्कलर शोभा वर्णना कराउछि। उत्कल जननीकर शरीर घंच वनभूमि रे परिशोभित। नील पर्वतमाला तरंग आकार प्रकाश पाइबा लक्ष्य करे हुए। उत्कल जननीकर आकाश सुंदर पक्षी मानकर कलरवरे मुखरित होइथाए। उत्कलर शस्य क्षेत्र सुंदर धान परिपूर्ण। तांकर चक्षु ज्ञान विज्ञान प्रदर्शन रे उद्भासित। बहु जोगी ऋषिंकर कुटीर द्वारा उत्कल जननी पवित्र। आरी गद्य रूप आ किछि मते लिखाई। सुंदर मंदिर मानकर उत्कल भूमि विमंडिता। तांकर बेश चारुकला द्वारा सुशोभित। अनेक पुण्य और तीर्थरे उत्कल प्रदेश परिपूर्ण। बहु वीर और योद्धांकर बासभूमि होछि उत्कल। शत्रु मानक रक्तरे उत्कल जननीकर देह अनुरंजित। समग्र विश्व रे ओडिशार गुणी ज्ञानी और विद्वान माने स्नेहभाजन। महान कवि और सुपुत्र मानक द्वारा उत्कल जननी वंदनीय। तांकर प्रशंसनीय कीर्ति सारा विश्व रे प्रचलित। सेथिपई से धन्य पुण्यवती और सर्वदा शरणदात्री रूपे चिर नमस्या। पिलाने जो गद्य रूप देछि मु जो कविताटी तुमको बुझेली ताहार किछि गद्य रूप देछि। तुम यदि कवितार कौन से अंश बुझी न पार ताहले से पद्य रूप पढ़ी कि गद्य रूप पढ़िले मते तुमे अति सुंदर भाव जानी भी पारिबो। आउ शब्द अर्थ मध्य किछि देछि। शब्द अर्थ गुड़िक तुम निज खातिर तुम देखिकी लिखिदेव
तुम बही जदि तुम फोन लिख ना तुम बही अच्छी देखिए लिखिपर पोत हूँ पवित्र पयोधि समुद्र विधौत धौथुवा ताल तमाल हूँ ताल और तमाल गछ ताल गछ और तमाल गछ तीरा माने हूँ कूल जार शुभ्र तटिनी स्वच्छ जल धारण कर नदी कूल तट शिखर है जलकणा समीर पवन घन माने घंच राजित माने शोभा पाए भूधर पर्वत साजे माने शोभा पाए तरंग ढेउ कलकल मुखरिता माने पक्षींकर कलरव तीर्थजय माने पूर्ण बा तीर्थस्थान समूह परिपूर्ण सुरवर है श्रेष्ठ वीर बा वीरश्रेष्ठ गेह है गृह अरिकुल माने शत्रुवंश चर्चित देह माने देहरे बोली हेउथिबा पिलाने तुमने भिडियोटी देखी वंदे उत्कल जननी कविताटी पाठ कर आउ भिडियोटी देखी पाठ बुझिया को चेष्टा कर जदि न बुझी पारुछ किसी ताहले दरकार हेले तुमे जदि कौन जिनिस बुझी न पारुछ ताहले मते व्हाट्सएप रे मेसेज करले होते मु तार ताको बुझेई भी देबी तुम मानको आज पई एतिकी वंदे मातरम।